One TV News Break. Samtang Kapitolyo may groundbreak sa Asinso Panaderia alang sa mga kanhi rebelde. Laing livelihood program na usab ang gilusan sa kagabanang probinsyal alang sa mga kanhi rebelde nga naa sa sabakan sa balaod. Ang maong livelihood program gitawag kini nga Asinso Panaderia. Sa dili pahatagan og mga libreng kaymanan alang sa pagluto og pan og puhunan, bansayon una sila kung saon na pagproseso og ang timing sa pagluto aron makamugna og kalidad og lamian nga pan. Si Governor Henry S. Waminal ang nangulo sa groundbreaking sa Barangay Burgos, Arqueta City, dili palang Dugay, og kauban sa gobernador si 10th Infantry Battalion Commander Lieutenant Nelson Boticario, Task Force Balik og sa supervision ni 1st Infantry Division Commander General Pilex Ronnie B. Babak. Lakip sa mga ahinsya sa kagamanan nga misaksi sa mahinungdanong okasyon ang PIE-10, DTI, DOLI, DepEd og DILG. Nakasiguro ang gobernador nga makatabang og dako sa mga individual nga unang recipient sa maong programa, gumikan kay dili hamay ang kitaon sa pagpamaligya og pan. Dugang pan sa gobernador nga ang maong programa tipik og bahin kini sa nasudnong programa sa Insurgency Free campaign nga gitawag og ICLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, kundiin ang probinsya nakapahimulos nini. Nagkadaiyang inisyatiba sa programa alang sa mga former rebel ang gimugna sa iyang administrasyon aron sa tuyo nga dili makahuna-una og balik sa kanihiwing ideolohiya ang mga surrenderi. One TV News Break.